ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలని శరణు కోరుతూ సంకల్పం శ్రద్ధగా పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం
येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्या యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనస్సులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనస్సులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे राजमुखी सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಚಕರು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಜನರು ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸರ್ವವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಗೋವಿಂದನಾಮವನ್ನು ಆಗಾಗ ನುಡಿಯುತ್ತಾ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭಕರವಾದದ್ದು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಆನಂದಕರವಾದದ್ದು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದದ್ದು ಅಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರ್ವವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवा ननो मन्यतां प्राणानायम्याम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाख्यकर्मकरिष्टन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओम धाराजरप्तश्रमाणशेषधरत्तरिच्च परिपूरितेषे अपोभे गृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सिद्धरगं सुधर्मा जिनमा पश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशदम्बरणेन सहस्रं यज्ञया पाठापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवामञ्जन्वरतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि भक्ताम्बरधनमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि हाजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे प्राजहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहटिकसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्पप्रवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयोगस्मादजामहे त्वां विश्वे सदात्मं महितो न शम्भो मयि राजन्देशोदनिधत्तां प्रेष्यामदेशं विधानामनादर्यामि सस्तान्दनिदान् दधात् पद्माकारमण्डले वोम्भोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि हमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभाजिने नमः सूत्रपत्ये नमः जयाय नमः सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमुपासीत कर्मणा विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रसमाप्यता कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिः अनुज्ञातः. सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि. हतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादनं तद्विप्रासोऽपि पुण्यपूजाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्त्वरस्य द्रविणोदास्तनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीणपते मिषन्नो द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विस्तृणयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यदित्राः स्त्रीरङ्गैः स्तुष्टुभागं सस्तनो भर्गशेव देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवायत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेण शताजिह्कन्तोः अतिदर्द्योरतिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिदर्जातमतिदर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषम् यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कारी स्यात्
पुण्याः एव कृते ओम भूः भूर्भुवस्सुवराम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनियमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्येन्दमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नास्तु अनुराधान हविना वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरतस्समीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनियमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तु कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षुषे न्योपश्यमतमोरसस्तस्य भारयते हनः उषतीर्पमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मः आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनमोधिया पुनन्त विश्वायमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण मनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतोकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितनमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्ये पक्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः तया वदन्तस्तमार्त्येष वजगस्यामपतयोरीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वादः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः समितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्ते वमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रुध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुधिरं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिणमधोदकं पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शुतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्वनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्चयन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतो धराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयान् आत्मा गुहायां निहितो शिरन्तोः तमकृतुम्बस्य दिवेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्किन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कमीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्पति निर्वणा नागं सोमः पवित्रमत्येति रेभन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्मीं प्रजां जनयन्तीकुं स्वरूपाम् अजोक्येको च समानो नसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगंसश्च षट्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वे दिशदतिथिर्दुरो नसते ऋषत्वा रसद्रुतसत्यो मसदब्जा कोजा अर्धजा अद्रिजा अर्धं बृहत् वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅತ್ರಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ಅಗಸ್ತ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ನಾರದ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು, ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳು ಉಳಿದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ತೀರ್ಥಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಥಾದ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿ, ಕಶ್ಯಪ, ಭರದ್ವಾಜ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಖಾನಸ ಮಹಾಮುನಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವೈಖಾನಸ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಗಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಗಮವು ಅತ್ರಿ, ಕಶ್ಯಪ, ಭರದ್ವಾಜ, ಅಂಗಿರಸ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಲ್ವರು ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನಾರ್ಚನಾ ಕಲ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವು ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನಾರ್ಚನಾ ಕಲ್ಪದ ಆಧಾರವಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಸವಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುವಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ರಮಣಿ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯಮರ್ಪಯಂತೆ ಮಣಯೋ ಹವರ್ಯೋಜೋ ಹಿಡಾನರ್ಬಧಾ ವಿರಾಜನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಯದೋಷಾ ಯಸ್ಯಾನನಾಗ್ನಂ ವಿಪಿನಾನಿ ಪದಂತು. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರಹೀನುಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಾಮಿಮೇತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೀತರ ನರ್ವಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾ ಅಸೂರೋ ದಧಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸೂಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಮಪಪ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೋರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವಂ ತ್ರಿಭುವಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ नो रुद्रः पात्रं भासः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दधताज्ञादाजानता संगामीमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोणावामिवारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा संगजं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रजातवानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्नो अस्ते शुभागुं शुभाम्. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಕಾರಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಸರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಜನರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವಿರ್ಭಾವವೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು.
ಪರಮಾತ್ಮನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರ್ವತಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಊರಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶುಭೋದಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಶುಭಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಶುಭಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದಣಿದು ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಲಿ ಬಂದಂತಹ ಜೀವರುಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲಹುತ್ತಾನೆ, ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವನ್ನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸದಾ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾಗಿರುವ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ಸದಾ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಧುಗಳಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಭಕರವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು, ಶುಭದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ದುರಿತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶುಭಕರನಾಗಿ ಸರ್ವವಿಧವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವವನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಿತರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದ
ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀಪರೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನಿರಾಸ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಜಕ್ರಮಣಿ ಉಪಾಸನಾಗ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತಮಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತೆ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನಾಗಃ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೋಧಿಮಿಃ ಶುದ್ಧಾರ್ಯಂ ನಿಧಾರ್ಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ತಿ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರ್ಯಂ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ದಾಶಿನಿ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ಚಕ್ರಸೇ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ಶಿರಾಶ್ರೀ ಮಯಿ ದೇವಾತ್ರ ವಿಣವಾಜಿವಂತಾ ಮಯ್ಯಾಸೀರಸ್ತಮಯ ದೇವಹೂತಿಃ ನೈವ್ಯಾಹೋತಾ ರಾಮನಶಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮದ್ರವಾ ಸುಮೀರಾಃ ಮಕ್ಯಂ ಗಿರಿಂತಮಭಯಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೋತಿ ಸತ್ಯಾಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತೆ ಯೇನೋ ಮಾನಿಕಾಂಕತಮಚ್ಚಣಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿಭೂಜತಾಮಿ ದೇವೀಶ್ವರರ್ಮೇ ಋಣಕ್ನೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಹವೀರಯತ್ವಂ ಮಾಹಾ ಆಸ್ಮಹಿ ಪ್ರತಿಗಾಮಾತನೋಭಿರ್ಮಾರಧಾಮತ್ವಸದೆ ಸೋಮರಾಜನ್ ಜಾತವೇದೋ ಭವನಸ್ಯ ನೇತಜಿಹಸಿಂಚ ತಪಸೋ ಯಿತ್ಯನಿಶ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದ್ರಿ ಹವ್ಯಮಾಹಕಂ ಶಿವೇ ಗರ್ಭಾಂಜನ ಗಣ್ಯಾಮಯೋ ಭೂಃ ಘೃತಪ್ರದೇಕಾ ಕೃತಯೋ ನಿರಗ್ನಿ ಕೃತೈ ಸಮಿದ್ಧಾ ಕೃತಮಸ್ಯಾನ್ನಂ ಘೃತಪೃಷಸ್ತ್ವಾಜನಿತೋ ವಹಂತಿ ಘೃತಂ ಪಿಬನ್ ಸುಗಿದಾಚಕ್ಷಿದೇವಾನಿ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಹನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿದ ಪ್ರಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಶ್ರೀಮತಸ್ತುರುಚೋ ವೇನ ಆವಹ ಸಮುದ್ಧಯಾ ಪುಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾ ಸತಶ್ಚ ಯೋ ನಮಸತಶ್ಚ ವಿವಹ ಓಂ ಭೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ಧೇನುಕಂ ಸೋಮೋ ಅರ್ವಂತಮಾಶಕಂ ಸೋಮೋ ವೀನಂಕರ ಮನ್ಯಂತಧಾರೆ ಸಾಧನ್ಯಂ ವಿದತ್ಯಕಂ ಸಭೇಗಂ ತಿಸ್ರವಣಂ ಯೋಧರಾಚ ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಭೂ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭುವರ್ಯಜ್ಞಾಂಕಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಸಪರಿಂದಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಸ್ತಿಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಯ ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಜಿಗ್ನಂ ದೇವತಾವೃತಹಿತ್ವಂ ನಾಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಣೇ ಈಟಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಹೀನಾಗಂ ಸುಹೃದಾಂ ಗಿತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಜಿಗ್ನಂ ದೇವತಾವೃತಹಿತ್ವಂ ನಾಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಣೇ ಈಟಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಹೀನಾಗಂ ಸುಹೃದಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಗಿರಮಾನಂ ಚಧೀಃ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಪವಿತ್ರೇ ಸ್ತೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೇ ಸ್ತೋ ಜಿಗ್ನಯೇ ಸ್ತೋ ವಾಜಪೂತೆ ಸ್ತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಣಧಾಭೂತೆ ಸ್ತೋ ಜಿಗ್ನಸ್ಯ ಪಾವನೇ ಸ್ತಃ ಪರಶರಸ ಪವಿತ್ರೇ ಸ್ತೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೋ ದೇವಸವಿದ ಪ್ರಸವನಾತ್ ತಚ್ಛತ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿರಾಪೋ ದೇವೀರಗ್ರೇ ಪವೋ ಅಗ್ರೇ ಗುಮೋಗ್ರಯಂ ಯಜ್ಞಂ ನಯತಾಗ್ರೇ ಯಜ್ಞಪತಿಂಧತ್ತ ಯುಷ್ಮಾನಿಂದ್ರೋ ವೃಣೀತ ಪುತ್ರತೂರ್ಯೇ ಯೂಯಮಿಂದ್ರಮವೃಣೀರ್ಧಂ ವೃತ್ರತೂರ್ಯೇ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತಾಸ್ಥಾ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವ್ಯಾಪಿ ನಾರಾಯಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮಿ ಗಿಡಮಾನವಾಚಂ ಗಿಚ್ಛ ಪ್ರಣಯ ಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಧಯಿತ್ವಂ ನಾಗಸ್ಯ ಪುಷ್ಟೇಟಮಾನೋಸ್ತೆ ಸಪ್ತರ್ಹೀನಾಗಂ ಸುಹೃದಾಂ ಗಿತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಂ ಚ ಧೀಃ ಓಂ ಪ್ರಣಯ ಸೋಮಾಪ ಪ್ರಣೇಷ್ಯಾಮಿ ಗಿಡಮಾನವಾಚಂ ಗಿಚ್ಛ ಪ್ರಣಯ ಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಧಯಿತ್ವಂ ನಾಗಸ್ಯ ಪುಷ್ಟೇಟಮಾನೋಸ್ತೆ ಸಪ್ತರ್ಹೀನಾಗಂ ಸುಹೃದಾಂ ಗಿತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೇಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಂ ಚ ಧೀಃ ಓಂ ಪ್ರಣಯ ಓಂ ಅಪ್ರಣಯಿತ ಸಮಪ್ರಣಯಿತ್ವಾಪೋ ದೇವಿ ಪ್ರಣಯಾನಿ ಯಜ್ಞಕಂ ಸುಖಂ ಸಾಧಯಂತನಃ ಇದಂ ವದಂತಿ ಕೃತಪಟ್ನಾಪದಾಗಸಹಸ್ರಭೂಷಂ ಗಿಡಮಾನೇನ್ಯಂಚದೀಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಗ್ನಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಗ್ನಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಗ್ನಿಶೋಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವಸೂನಾವಾಹಯಾಮಿ ಮರುದಾವಾಹಯಾಮಿ ರುದ್ರಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಪವಪಸ್ಪೃಶ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಮಿತ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಆದಿತ್ಯಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಶ್ವಿನಾವಾಹಯಾಮಿ ಭೂಷಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಕಕ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಕಕ್ಷದೇವತ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಔಪಾಸನ ಯಜ್ಞಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಜ್ಞದೇವತ ವಿಶ್ವಾನ್ ದೇವಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ಸರ್ವದೇವಾನಾವಾಹಯಾಮಿ. ಆಜ್ಯಭಾಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಇಂದ್ರಾಗಿರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಅಗ್ನಯೇರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಸೋಮಾಗಿರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಅಗ್ನಯೇರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಸೋಮಾಗಿರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಅಗ್ನಿಶೋಮಾಭ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಇಂದ್ರಾಗಿರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ವಸುಭ್ಯೋರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಮರುದ್ಭ್ಯೋರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ರುದ್ರೇಭ್ಯೋರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಅಪವಪಸ್ಪುಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಮಿತ್ರಾಗಿರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ವರುಣಾಗಿರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಆದಿತ್ಯೇಭ್ಯೋರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಅಸ್ಮಿಭ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ ಪೂಷ್ಣೇರ್ಷ್ಣರ್ವಭಾಮಿ
కక్షాయతిష్ట నిర్వభామి కక్షదేవత హోమాయతిష్ట నిర్వభామి ఔపాసన యజ్ఞాయతిష్ట నిర్వభామి యజ్ఞదేవత విష్మేభ్యో దేమేభ్యో జిష్ట నిర్వభామి సర్వదేమేభ్యో దిష్ట నిర్వభామి ఆద్యం తృప్యతిస్రగామి జలం తృప్యతిస్రగామి అగ్నేత్యోదర్శి సమిదసి స్వాహా అమృతమశమారుణమసి అంతరితకం రక్షాంతరిత ఆరాతయ ప్రత్యుష్టకం రక్ష ప్రత్యుష్ట ఆరాతయ చిత్పతిస్థాపనాత్ క్షత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిః వాక్పతిస్థాపనాత్ క్షత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిః దేవస్నాదపదాపనాత్ క్షత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిః కరసంపూర్ణావాసమితో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంత్వేకా చ శతం చ సహస్రం చ అయుతం చ నియతం చ ప్రగతం చ అర్పదం చ న్యర్పదం చ సముద్రస్య మధ్యం చ అంతస్య పరార్ధస్యేమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంతే ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుదయే నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదరే నమః జరాప్రభవే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమేతః ప్రసుభా షష్ఠీశతసహస్రాణ్యగితమక్షయమర్పుతమానయ అయంత యుద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తే నేత్యస్వవర్తస్వజేత్తమృతగినాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవచ్చసేనాన్నాద్యేన సమేధాయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపభూపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఔపాసన యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విష్మేభ్యో దేమేభ్య స్వాహా సర్వదేమేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్య ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా భూగుం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సుమ స్వాహా అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసమిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యకర్మణి ఔపాసనాగ్నువాఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాగశ్చిత్తార్థమతో దేవాది షట్వైష్ణవ హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవ సమేతః ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोमा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगिनो प्रधानि पुष्पहे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जाग्रवाकं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं शुभ स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुम स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसमित प्रासामीः ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వేడే మూలిందరు విభవము నేడు వేడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము
రమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లి చిత్తమాకోతిం వాచ సత్యమసీమహి పశూనాం రూపమన్నస్య యశస్రీ శ్రియతాం మయీ రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః శ్రియమేవావరుంధే సీతే వాతే పునర్నిమేత్యాః క్షేమో వై రాష్ట్రస్య సీతో వాతః క్షేమమేవావరుంధే. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఖనసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాస్తదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య భనిరాజస్య శేషస్య సహస్రభణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకమామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్నండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుమదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలహితే లవణేక్షుసురాసర్పితక్షేర సుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాలమలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్వేపత్వేపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య పారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతయం పురుషహారీలావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మ నిచాయేత క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారమార్థ్యే సురహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాక లోహితధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండలపర్యంతం కృతనాసేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతనాత్రాప్తోర్యామశాంతపణవాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనో మునీంద్రమదానసారవిర్భృక్పాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾದಿನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಶಂಖಚಕ್ರಶಾರಂಗ ಕೌಮೋದಕೀ ನಂದಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ವೈಖಾನಸ ಭಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾರ್ಗೇಣ ಆಂಗೀನ ಸಮಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರ್ಭೇಜ ಪ್ರಭರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೀನ ಸಮಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರ್ಭೇಜ ಪ್ರಭರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂಷಸ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಕರ್ಮಣೋಖ್ಯಾದಿವಶಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣಭೂಷಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀನ ಸಮಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರ್ಭೇಜ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರ ಸಮಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜತ್ರಕಾರ್ಭೇಜ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ದಿವ್ಯಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋಭಿ ಶೋಭಿತಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡ ವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೌ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೌ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಭಾರ್ಗವತ್ಸ್ಯಮನ ಆಪ್ನವಾನ ಔರ್ವವೇಂದ್ರ ಮಂಜಾರುಹೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಪತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಂಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅಯೋನಿಜಾಂ ಭೃಗೋಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾರಾಸಮುಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलमेधाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रकार्हेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಜಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಲಿಯುಗ ಭಕ್ತ ಜನೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿಯಮ. ಜಯತಿ ತೇಧಿಕಂ ಜನ್ಮನಾ ವ್ರಜಃ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಸದಾ ನುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜಯ ಜಯ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜಯವಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಮಂಗಲಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಪದ್ಧತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ
ಪ್ರಾಚೀನ ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಲ್ಲಾಂಡು 110 ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕೃತೇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶೋಭಾನೆ ಹಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಶುಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳದೇವಿಯ ಒಂದು ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಸೂಕ್ತವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಮ್ಮ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು, ದಾರಿದ್ರ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿ, ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇನ ಶತಾಂ ತ್ವಾಮೃಣೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ದೂರವಾಗಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ, ದಾರಿದ್ರ್ಯಾದಿಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈ, ಬಂಗಾರದ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ಕ್ಷೀರಧಾರೆಯಿಂದ ದಿಗ್ಗಜಗಳು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಗಂಧಚಂದನಾದಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ, ಮಂಗಳಕರವಾದ, ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗಂಧಚಂದನಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಗ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಭಾಗವೆನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಿಸುವಂತಹ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ದೇವಿಯ ನಾಮ ಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆನಂದದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವೇ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಧಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಯೇ ಸಾಜೀವ ಶರದಃ ಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಯೇ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾವರ್ಣೋ ಧ್ರುವಂತೆ ವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಸ್ಯಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని.
పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని దేవసవిత ప్రసువా ఓం అగ్నేర ప్రథమో దేవతా నాగంసోస్య ప్రజామంచతమృత్యభాషాత్ తదయుగం రాజావృణోరమంజదాం యథైక స్త్రీ పౌత్రమకండరో ధాత్ స్వాహా ఇమం మే వరుణస్తుర్దేవమత్యాజమృడయ తమవస్సునాతకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమాన సదాచాస్తి ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణే హవోదృశకం సమానాజ ప్రమోషి స్వాహా తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోపయాసతిష్ఠాః యజిష్టో వన్నిహతమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేఢాకం సిప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతే నిర్దిష్ట అస్యాపశతో విష్ట అవయక్ష్మణ అమరణకం నడానో వేహం రేకం సహబో నయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహి జేజానో దేహమే షట్క స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః నమనేన్వమగ్స్తాః సరస్వనేన్వమగ్స్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం చక్రమణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం యన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాముతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం యన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాం తదగ్నిర్నుమన్యతాం యన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాపుతన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భువ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్స్తాః నమనేన్వమగ్స్తాః సరస్వతేన్వమగ్స్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః అస్య దేవదేవ సమభూతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః
వైవాహిక మహోత్సవాకించక్రమణి సర్వత్ర ప్రో సర్వ దోష ప్రాగిశ్చిత్తార్థమతో దేవాదశత్మైష్టభౌమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిత ప్రసవా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధేపదం సమూఢమస్యమాగం శ్రే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి విశ్వదగతో ప్రధాని పుష్పషి ఇంద్రశ్చగిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః ఇదమేవ చక్షుణాదరగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రవాకం సస్యమింధతే విష్ణోర్యత్ర మం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సుమస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్తాః నమనేన్వమగ్రస్తాః సరస్వనేన్వమగ్రస్తాః దేవసవిత ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఉపాసనాగ్నో కర్మసాత్ పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిత ప్రసుమా యదస్య క్రమణోతిరేదజం గిత్వా న్యూనమిహాకరం అగ్నిశ్చ సర్వకుస్తిష్టకం సుహదంగరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే దుహదహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపదయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా सर्वत्रैवादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्पष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपदये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दा भूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदाविदर्शनि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदात्रेन्द्रो बृहत्पनिः पुनर्मे अस्मिनायवं चक्षुणादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्द्रित्यै स्वाहा कृत्यै स्वाहा दुव्राध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितशतेजोमयदेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तने अग्ने सप्तदिक्पा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदन्त सप्तयो नीरामृत्वा कृतेन स्वाहा ततधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदनभक्तं जोर्भक्तं प्रथमे भक्तं वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निर्जैनं वेदज्जैनं ज्योर्जैनं प्रथमे जीर्णं वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दां बृहरहविषा कृतेन समादित्येन भसरस्समृद्भिः समिन्द्रेण विस्मेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यते आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितरपितामहः प्रपितामहाश्चाक्षीयमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमकृस्ताः नमदेन्वमकृस्ताः सरस्वतेन्वमकृस्ताः देवसवितप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमसि मामे ज्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्टोऽग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयितं वाजीकृतमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सुदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्य ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पुरुषदयस्थदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुधं जपदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुधं तन्मे दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तनामहेरणाय दक्षिणे योमस्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः उषतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमाममोयस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं भूतासना यकृदन्तमया देव परिपूर्णं ततस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथासकं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः विदोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदासुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಾಂತದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಅಥವಾ ಆಂಡಾಳ್ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರ ಮಗಳಾದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ನಂಬಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಫಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇವತಾ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವುದನ್ನು ತಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಸಖಿಯರಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪದ್ಯಗಳ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ 2 ಪದಗಳು ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವುದು. ಆ 2 ಪದಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಪದ್ಯ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವರಮಾಲೆಯನ್ನು ವಧುಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಡಗೂಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾಗಿರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಾಯಕನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಶುಭಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಭರಿತವಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ఓ